तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो देखो पिला माने आज कौन डिस्कशन करिया द्वितीय समाप्ति सूचक मान निर्धारण 2026 विषय होची विज्ञान श्रेणी होची सप्तम बा द्वितीय समाप्ति सूचक मान निर्धारण परीक्षा तुम कौन कहूच आनुआल एग्जाम बा वार्षिक परीक्षा 2026 तुम विज्ञान परीक्षा केते अछि तुम मानकर समस्त 11 मार्च 2026 विज्ञान परीक्षा अच्छी। तो सप्तम श्रेणी पिलांकर विज्ञान परीक्षा क्वेश्चन आंसर टी आज आम डिस्कसन करिया केवल प्रश्न नुह प्रश्न सहित उत्तर। तो पिला माने वीडियो को शेष पर्यंत देखियो एवं चलतु एरा तुम जानथबो शिक्षार्थी नाम रोल नंबर विभाग तारीख विद्यालय नाम सहित ब्लॉक जिला एरा तुम माने परीक्षा दे सारियोनी एरा तुम फिलअप कर जानथबो एरा तुम सब फिलअप करियो तापर क्वेश्चन आंसर कोन देइची प्रश्न कोन देइची चलतु डिस्कसन करिया माने केवल प्रश्न नुह प्रश्न सहित उत्तर। वीडियो को पिला माने शेष पर्यंत देखि रखो वीडियो को जो अधर स्किप करियो काटी काटी दबो तुम बुझी पारियोनी बुझिपारे ना बुझिपारन। तो चलो डेरी हो क्वेश्चन डिस्कसन करिया। देखो प्रति प्रश्नर उत्कृष्ट नंबर डाहाण पार्श्व दि जाए एक मार्किया फास्ट पांचटा आम देखा पे आंसर भी मुझे लिखे देती। तो चलतु देखा पे वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व गोटे सेकेंड भितर कही रखुच्छी जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करन आज ही सब्सक्राइब कर दिंतु सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब करी सब्सक्राइब गोटे कला कलर बटन लिखा दो सब्सक्राइब करदे से धला कलर बटन हो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दो जहाद्वारा मुझे कौन पाठ पठेबा जेकोसी वीडियो पठेबी परीक्षा रिलेटेड सर्वप्रथम तुम मैंने पाइपर तुम जो सब्सक्राइब न कर तुम हईराण हम जो पिला सब्सक्राइब कर रखिदेवे सी पाई देखिए जी बुझे ना बुझे तेणुक सब्सक्राइब कर वीडियो गोटे लाइक करदेव सांग मान सहित सेयार निश्चित रूप से कर। तो चलतु डेरी नक डिस्कसन करिया। देखो देती केउटी विद्युत सामग्री निरापत्ता अंशक विद्युत सामग्री जो आम घरे लगाऊे टीवी लाइट फैन केउटी सब विद्युत सामग्री निरापत्ता अंशक देती कौन सुइच ना फ्यूज ना परिवाही ना रेजिस्टर पिला करेक्ट आंसर कौन फ्यूज फ्यूज माने कौन पिला तुम घर शंखर लगी देखिए फ्यूज लगी शंखर गोटे गोटे फ्यूज लगी से फ्यूज काम कौन जो लाइट भोल्ट अधिका पलि आसो से सागे सागे लाइन टाक काटिदेव फल तुम टीवी भी सब सुरक्षित रहिबो। देखो द्वितीय प्रश्न दिया कौन झड़ बात्या केउटी मुख्य दायी झड़ बात्या कौन मुख्य दायी पिला वायु चाप यार प्रेसर होची कौन झड़ बात्या मुख्यतः दायी। निम्नतम मध्य केउटी सर्वोत्कृष्ट प्रतिफलक पिला सबुठ उत्कृष्ट प्रतिफलक कहू आम प्लेन मिरर बा समतल दर्पण होची कौन करेक्ट आंसर। तुम मैंने ऑप्शन ए चाहिए मारी पार कि डाहाण बाटे जो जो डैश प्रोड अच्छे ये तुम फिलअप कर कौन देखा देखिए भारत में वर्तमान जंगल भूमि ह्रास पाई केते शतांश अच्छी शतकड़ा केते भाग अच्छी पिला माने 24% शतकड़ा अच्छी शतकड़ा 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन केउटी आवर्जना नुहे केउटी आवर्जना नुहे कीटनाशक कौन आम कीटनाशक आम गोटे आवर्जना नुहे बुझीपारे ना पिला बुझीपारे कीटनाशक कौन जैविक आवर्जना नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखिए देखो पिला एक नंबर प्रश्न धर 2 नंबर प्रश्न देखा देखिए गोटे फुलर पुंकेशर और गर्भकेशर थे केउ फूल कहुए पिला गोटे फूल जो दीटा केशर कौन कह उभयलिंगी फूल देखिए कृत्रिम उपग्रह महाकाश को पठाइला बेले रकेटर बेग केते किलोमीटर थाए पिला 11.2 बा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए कौन देखा देखिए विद्युत हिटर तार कुंडली डैश मिश्र धातु तैयारी पिला विद्युत हिटर जो कौच कहले तार कुंडली कौ तार तैयारी निक्रोम नामक गोटे मिश्र धातु निक्रोम कौन निक्रोम पिला पृथ्वी पृष्ठ अश्वमान ताप संचारण हेतु डैश प्रवाह हुए पिला कौन प्रवाह हुए संचालन प्रवाह होता है करेक्ट आंसर कौन संचालन प्रवाह। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कल कारखाना नालू निर्गत जल कलकारखाना नालू निर्गत जल आवर्जनार उत्स किए पिला कल कारखाना जो निर्गत जल आवर्जनार उत्स किए पॉलिथिन। देखो देखिए सरंती प्राकृतिक संबल पिला असरंती प्राकृतिक संबल अच्छी आउ अच्छी सरंती प्राकृतिक संबल सरंती प्राकृतिक संबल माने कौन जो गुड़िक माने अतीत भविष्य सरी सरी जावाक बसी कोईला पेट्रोलियम कौन कोईला और पेट्रोलियम आम कौन सरंती प्राकृतिक संबल किंतु जो सब आम सूर्य किरण आउ हूँ भूताप सूर्य शक्ति पवन शक्ति जल शक्ति एरा कौन सरंती प्राकृतिक संबल। देखिए कौन भुवनेश्वर वीडियो निको पार्क केउ कम व्यवहार कर भुवनेश्वर बीडीए निको पार्क कौन व्यवहार कर पर्यटन विश्राम स्थली और पिकनिक स्पॉट भाव में व्यवहार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घ नंबर क्वेश्चन देखो घ नंबर क्वेश्चन आम कौन देखिए घ नंबर क्वेश्चन जलर अपचय किपरि कम जाई पारे पिला जो जल नष्ट होउची जल कौन कले आ नष्ट हो पारिबो नाही कौन कले आम वर्षा जल को संग्रह कले बा नल खोला रखिबा नाही नल जो टैप खोला रखिया नाही आ कौन व्यवहार पर नल टाकू बंद
କରିଦବା। ଆଉ ମଇଳା ପାଣିକୁ ଫୁଲ ଗଛରେ ଦେବା, ବଗିଚାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଇଛି ଉତ୍ତଳ ଓ ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସ ଆଉ କନକେଭ ଲେନ୍ସକୁ କାହିଁକି ବଙ୍କା ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ଲେନଟି ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଟି ସଦାବେଳେ ଟିକେ ବଙ୍କା ଥାଏ, ତେଣୁ କଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ବା ବକ୍ର ଦର୍ପଣ କୁହାଯାଏ। ତିନି ପ୍ରକାର ଦର୍ପଣ ଉତ୍ତଳ, ଅବତଳ ଆଉ କଣ ସମତଳ। ତ ରହିଛି ବାୟୁର ଚାପ ଅଛି କି ନାହିଁ କିପରି ଜାଣିବା? ପିଲାମାନେ କିପରି ଜାଣିବା? ଦେଖ ବେଲୁନ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ ପଶିଲେ ବେଲୁନଟି ଫୁଲିଯାଏ, ଏହା ବାୟୁର ଚାପ ଥିବାରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତମେ ବେଲୁନ ଗୋଟେ ନେଇଯାଅ, ଫୁଙ୍କିଦବ, ଦେଖିବା ବେଲୁନଟି ଫୁଲିଯିବ। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ବାୟୁର ଚାପ ଅଛି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥବ। ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଦେଖା ଦେଇଛି ଘୃଣାଶୟ, ତାପରେ ଦେଇଛି ଖଜୁରୀ, ତାପରେ ଦେଇଛି ଛତୁ, ତାପରେ ଦେଇଛି ମଟର। ପିଲାମାନେ ମଟର କଣ କରେ? ସ୍ୱପରାଗଣ କରେ। ଘୃଣାଶୟ ଆମର ରେଣୁ, ଛତୁ ହଉଛି କଣ? ମେରୁନଷ୍ଟି ଏବଂ ଖଜୁରୀ ହଉଛି କଣ? ଦୁଇବାସୀ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଦେବା। ପରାଗଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏହା କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କଣ କଣ? ପିଲାମାନେ ଆଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ପରାଗଣ ତମେ ଜାଣିଛ ପଲିନେସନ, ଏହା କେତେ ପ୍ରକାର କଣ କଣ? 2 ପ୍ରକାର ଅଛି, ସ୍ୱପରାଗଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପରାପରାଗଣ। ତାପରେ ଦେଇଛି ରେଖା ଗ୍ରାଫ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ତାର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଫ୍ୟୁଜ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ? ଘର ମାନଙ୍କରେ ସ୍କାଇଲାଇଟ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ରଖାଯାଇଥାଏ? ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଓ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ପ୍ରଭେଦ ଲେଖ। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ କାହିଁକି ଅନାବୃଷ୍ଟିର କାରଣ? ତାପରେ ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉଦାହରଣ ସହିତ ଆମେ ଦର୍ଶାଇବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପରାଗ ରେଣୁ କଣ? ଏ ଯୋଉ ପରାଗଣ କଣ? ପିଲାମାନେ ଶୁଣ, ପରାଗ ରେଣୁ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ ପୋଲିନ ଗ୍ରେନ୍ ବା ପରାଗ ରେଣୁର ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ଦେଖ ପରାଗ ରେଣୁର ଫଳକା ଶୀର୍ଷରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରାଗଣ କୁହାଯାଏ। ପରାଗ ରେଣୁ 2 ପ୍ରକାର, ପରାଗଣ, ସ୍ୱପରାଗଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ? ପରପରାଗଣ। ସ୍ୱପରାଗଣ ମାନେ କଣ? ଗୋଟିଏ ଫୁଲରୁ ଯଦି ଭ୍ରୂଣ ଯାଇକି ସେଇ ଫୁଲରେ ପଇଲା ହଉଛି ସ୍ୱପରାଗଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୁଲରୁ ରେଣୁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଫୁଲରେ ପଡିଲା ସେ ହଉଛି କଣ? ପରପରାଗଣ। ତ ଦେଇଛି ଗ୍ରାଫ କଣ? ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫରେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇ ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯୋଡାଯାଏ ତାହାକୁ ରେଖା ଗ୍ରାଫ କୁହାଯାଏ। ପଏଣ୍ଟିଂ ଗ୍ରାଫ ବା ରେଖା ଗ୍ରାଫ। ଉଦାହରଣ କଣ? ଦିନ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର, ସୋମବାର କେତେ ୟୁନିଟ୍ ହେଲା, ମଙ୍ଗଳବାର 5 ୟୁନିଟ୍, ବୁଧବାର 4 ୟୁନିଟ୍, ବିଦ୍ୟୁତ କୋଉ ଅନୁସାରେ କେତେ ୟୁନିଟ୍ ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଉ କାହିଁକି ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ସ୍କାଇଲାଇଟ ରଖାଯାଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ଘର ମାନଙ୍କରେ ସ୍କାଇଲାଇଟ ରଖାଯାଏ କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇଁ, ବାୟୁର ଯାତାୟାତ ପାଇଁ, ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଖିଦବା। ଦେଇଛି ସମତଳ ଦର୍ପଣ ପୃଷ୍ଠଭାଗ। ସମତଳ ପୃଷ୍ଠଭାଗ ସମତଳ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ? ଅବତଳ ବା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ବର୍ତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ପୁଣି 2 ଭାଗରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ? ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ କଣ? ସମାନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ଛୋଟ ବଡ ହୋଇପାରେ। ତା ଦେଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ, ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବହୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ବା ଭରଣ ହେବା ପାଇଁ, ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେବା। କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଖୋଲା ପଡିଆରେ ଝାଡା ପରିସ୍ରା କାହିଁକି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଏଟା ଗୋଟେ ହସ ଲାଗୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶୁଣିକି। ଖୋଲା ପଡିଆରେ ଝାଡା ପରିସ୍ରା କଲେ ମଳ ମୂତ୍ରରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ମାଟି, ପାଣି ଓ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ମଶା, ମାଛି ଏହି ଜୀବାଣୁରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ବହନ କରିଥାଏ, ଫଳରେ କଲେରା, ଡାଇରିଆ, ଟାଇଫଏଡ ଭଳି ରୋଗ ହବ, ମହାମାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହବାର କାରଣ ପାଲଟିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଖିଦେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ସ୍ୱପରାଗଣ, ପରପରାଗଣ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ନାଁ କହିଥିଲି, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଡବଲ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହବ। ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହବ, କେହି ଟେନସନ ନେଇକି ଯିବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଦବ। ସ୍ୱପରାଗଣ, ପରପରାଗଣ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ସ୍ୱପରାଗଣ, ପରପରାଗଣ ଦେଖିକି ରଫ୍ ଖାତାରେ ନୋଟ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନଳାରେ ରନ୍ଧା ତେଲ କିମ୍ବା ପୋଡା ମୋବିଲ ଇତ୍ୟାଦି ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ପାଣି ଜମିକି ବ୍ଲକେଜ ହେଇକି ରହିଯିବ, ପାଣି ଆଉ ଯିବନି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ବା ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଦବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରି ଲେଖିଦେଇଛି, ତମେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯା। ନଳରେ ରନ୍ଧା ତେଲ ଆସ୍ତରଣ ଜମିବ, ପୁଣି କଣ ଏଥିରେ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର, ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର ଗୋଟେ ଅଣୁଜୀବ ରଖନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥାଏ। ଦେଖ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲର ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ପିଲାମାନେ ଫୁଲର କରିଦବ, ତା ପାଖୁଡା କରିଦବ ବା ଦଳ ଚକ୍ର କରିଦବ, ଗର୍ଭଶୀର୍ଷ, ପରାଗ ନଳୀ, ପରାଗ ପେଟିକା, ବୃତ୍ତି, ଫୁଲ ଡେମ୍ଫ, ଡିମ୍ବକ, ଡିମ୍ବାଶୟ ସବୁ କରିଦବ। ଆଉ କଖାରୁ ଫୁଲ କରିଦବ, କି ଯୋଉ ଫୁଲ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ଯଦି ଦେଖା ଯାଉଥିବ। ଆଉ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କି କି ଜୀବନ୍ତ ସବଳ ସମ୍ପଦ ମିଳନ୍ତି? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛି, ପିଲାମାନେ ରଫ୍ ଖାତାରେ ଶୀଘ୍ର ଲେଖିଦିଅ।
ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ୍ତ ସମ୍ବଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଅପଚୟିତ ଜଳ କଣ? ଅପଚୟିତ ଜଳର ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ ଲେଖ।